أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذه كلمة الإخلاص والحق، بل هي كلمة البر والتقوى. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. واشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين، فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء عليهم السلام، فأعطاه جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ لكن كثير المعنى، وهو ما يسره الله له من البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله يا عباد الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق التمر، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنا وقفة أمام حضراتكم مع ثمرة طيبة تخرج من نفس طيبة وظهرة حسنة تقطفها يد كريمة، فهي بسمة الحياة وعطر الشفاء وبلسم الجروح والشفاء الجسد والروح، ألا وهي الكلمة الطيبة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سورة فاطر. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة عنوان المتكلم ودليله، فإنها تكشف عن مكنون صاحبها من رجاحة العقل وصفاء القلب. ولله در القائل: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. فإنما هي الألفاظ الحسنة التي تخرج من فم الإنسان ابتداء وجوابا، وتحمل معها الخير والنفع للناس، وتبتعد عن الفحش والبذاء والإضرار والإيذاء والشتم والاستهزاء. إنها ليست كلمة واحدة، بل كلمات تنبع من مشكاة مليئة بما لذ وطاب من الكلام الذي ينبت في القلب وينشره اللسان، هذا اللسان المستقيم. والكلمة الطيبة ذكر الله تعالى، وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء وشكر وقراءة القرآن وعلم نافع وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة نافعة وغير ذلك من العبادات القولية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله تعالى. أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. إذن فالكلمة طيبة أقوال طاهرة من السباب وجرح الأعراض وإيذاء الإسماع وإيجاع القلوب، فإنما هي جواب حسن ورد لطيف على القريب والبعيد والصديق والعدو.
والعدو حتى العدو. فالمؤمن طيب الكلام لا يتكلم إلا بطيب الكلام. كن ذا كلمة طيبة مع جميع الناس، واعلم أن أجمل الجميل أن تكون ذا كلمة طيبة مع أخص الناس بك. فالكلمة الطيبة مع الوالدين ولو قسوا وأغلظا في الكلام والتعامل، لقوله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والكلمة الطيبة بين الزوجين، والكلمة الطيبة بين الإخوة والأخوات والأقارب، والكلمة الطيبة بين الجيران في المنازل والأسواق والوظائف، والكلمة الطيبة بين المدير وموظفه والمعلم وتلاميذه، وبين السائقين والراكبين من خلال وسائل النقل العام، وبين الباعة والمشترين. والكلمة الطيبة من الغني للفقير، ومن رب المال للسائل، بدلا من النهر والمن ورفع الأصوات بالطرب، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما السائل فلا تنهر. ولقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة البقرة. الكلمة طيبة مع الكافر. قيل تصدى رجل للرشيد، يعني هارون الرشيد، فقال يعني هذا الرجل: إني أريد أن أغلظ عليك لي في المقال، يعني في الكلام، فهل أنت محتمل؟ فقال الرشيد: لا، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو كان شرا مني. فقال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه. بل الكلمة الطيبة حتى مع الحيوان، لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. والكلمة الطيبة مع الجماد، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والطبراني. نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الرسول الكريم والإمام السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. عباد الله، فإن الكلمة الطيبة لها آثارها الحسنة العاجلة والآجلة على صاحبها وعلى من بلغته. فكم من كلمة طيبة غيرت مجتمعا من الشر إلى الخير،
ومن الذل إلى العز ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. ذكر بعض المؤرخين أن رجلا من أهل الكفر مر بإبراهيم ابن الأدهم رحمه الله، فأراد رجل أن يستفز إبراهيم، فقال له: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر من ذنب الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك؟ فقال إبراهيم: إن كانت في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت في النار فذنب الكلب أطهر منها. الله أكبر. فلما سمع هذا الجواب الحليم من المؤمن الكريم قال الرجل: والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتأملوا ماذا صنعت الكلمة الطيبة مع ذلك الاستفزاز المقيت في نفس هذا الرجل، وكيف أنبتت نباتا حسنا بإذن الله تعالى. هذه نبتة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا بد لها من أرض تنبت عليها. هي هذه الأرض هي نفس المؤمن الذي يحسن العبادة والمعاملة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سورة إبراهيم. وقال بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علقمة رضي الله عنه يقول: كم من كلام قد منع عنيه حديث بلال. كم من كلام قد منع عنيه حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنهما أجمعين وعن جميع الصحابة. إخوة الكرام، إن من آثار الكلمة الطيبة أنها توحد الصفوف وتجمع الشمل وتؤلف بين القلوب وتقرب بين الأباعد وتحبب بين المتباغضين وتذهب إحقاد الصدور وتعين على إصلاح ذات البين. ثم أنها تجعل لصاحبها محبة بين الناس واحتراما ومكانة مرموقة، وقد تنجي صاحبها يوم القيامة لحديث ورد في هذا الأمر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل السلام. رواه ابن حبان والحاكم والبخاري. وفي رواية: عليك بالسلام وبذل الطعام.
عباد الله فانتبهوا للكلمة وسارعوا إلى الكلمة الطيبة ولا تحقروها مهما قلت. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من الإبر وأمر من الصبر وأخر من الجمر، وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإنها إن لم تنبت كلها نبت بعضها. إخوة الأعزاء، فلنعلم أن خير الكلام ذكر الله تعالى، وخير ذكري لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح هذا المفتاح. فعلينا بشروط لا إله إلا الله، ألا وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. Et chers frères, nous nous approchons d'un mois qui a beaucoup d'importance pour le musulman, mais un mois qui présente beaucoup d'exigences. Et parmi ces exigences, assez souvent, nous supportons la faim, assez souvent, nous supportons la soif, la fatigue, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire comment contrôler nos paroles, comment nous habituer à ce qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on ne dise que du bien. Comment ne pas, en étant à l'état de jeûne, verser dans la calomnie, verser dans al-riba, c'est-à-dire le fait de parler derrière les gens, etc., etc. Verser dans le mensonge. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler de al-kalimatu tayyiba, la bonne parole. La bonne parole. Le fait de bien parler. Quand on ouvre sa bouche, on sort des mots, masha'Allah, qui ne créent pas une catastrophe. À chaque fois qu'on ouvre sa bouche, on essaie de dire quelque chose qui fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui nous rapporte des hasanat, quelque chose qui ne nous amène pas que des complications ici et là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la bonne parole est une adoration. Une adoration, masha'Allah, qui est liée à la générosité. C'est comme si tu prenais de l'argent et que tu donnais à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est comme si tu prenais quelque chose dont tu avais vraiment besoin, mais tu le donnes à quelqu'un d'autre parce que tu cherches la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la bonne parole, ce n'est pas seulement la langue qui parle. La langue ne fait qu'interpréter, ou en tout cas transmettre ce qu'il y a dans le cœur. C'est comme si c'est le cœur lui-même qui parle. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Quand tu dis une bonne parole, ça a des fruits. Et ces fruits, ce n'est pas seulement des fruits qui, masha'Allah, dont on peut profiter pendant une saison donnée et pas pendant une autre saison, comme c'est le cas pour l'ensemble des fruits que nous avons presque ici. C'est vrai, on peut trouver des fruits hors saison,
Mais la bonne parole, al-kalimatu tayyiba, ça crée des fruits pendant n'importe quelle saison. Tuti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah il nous donne toujours des exemples. Il nous montre toujours. Mais est-ce que nous avons des yeux pour voir? Et pourtant, il nous a dit, je vous ai créé des yeux. Alam naj'al lahu aynayn. Eh bien, il parle. Le Coran parle toujours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Mais est-ce que nous écoutons? Mais est-ce que nous entendons? Nous entendons par les oreilles et jamais nous entendons par le cœur. Alors qu'il y a de ces paroles, on ne peut pas les retenir seulement par la tête, mais on ne peut les retenir que par le cœur. Alors la bonne parole, c'est ce qui te rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le zikr d'abord. Quand tu fais le zikr, la meilleure chose que tu peux sortir de ta bouche, c'est le zikr. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur zikr qui existe, afdalu zikr, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais on est nombreux à dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, cette parole qui est la clé du paradis. Mais est-ce que les conditions, les shurut de la ilaha illallah, eh bien nous les maîtrisons? Parce que tu ne peux pas dire la ilaha illallah et profiter de la ilaha illallah tant que tu ne connais pas qu'est-ce que c'est al-ilm. Connaître la ilaha illallah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, quand tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer, eh bien, sache qu'est-ce que tu dis. Mais aussi, parmi ces conditions aussi, faut que aussi, al-qaboul, que tu acceptes qu'il n'y a que Dieu qu'il faut adorer. Certes, on est nombreux à ne pas adorer des idoles, mais nous avons cette idole qui est en nous, c'est-à-dire notre nafs, notre ego. Nous adorons tous notre ego. Et notre ego nous conditionne, nous fait faire ce qu'il veut. Et lorsque notre ego nous donne des ordres, eh bien notre intelligence ne peut pas résister. On est des captifs de notre ego. Nous adorons notre ego, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a dit que cet ego-là qui te fait courir, un jour ou l'autre, il va disparaître, et toi avec. Al-inqiyab, il faut que aussi tu te mobilises pour, masha'Allah, faire ce que te dit la ilaha illallah. As-sidq, eh bien, il faut que tu sois sincère aussi. Al-mahabba, eh bien, l'amour. La religion, c'est l'amour. La ilaha illallah, c'est l'amour. Ceux qui croient que cette religion est basée sur la haine, ils n'ont rien compris. Ceux qui veulent faire voir cet aspect de violence et le mettre sur le dos de cette religion et prétendent parler en nos noms. Nous, cette majorité silencieuse, nous leur disons non. Non, 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 c'est pas vrai. Cette religion est basée sur mahabba, l'amour. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et donc, les shurut de la ilaha illallah, peut-être un jour on parlera, fera un discours rien que sur la ilaha illallah. Mais la meilleure parole, c'est ce zikr-là que tu fais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la bonne parole aussi, c'est lorsque tu parles à tes parents, que tu leur parles correctement, pas un mot, eh bien, déplacé. Même off, Allah dit, je ne suis pas d'accord. Tu n'oses pas la voir quand tu parles, tu t'adresses à tes parents. Même si toi-même tu es devenu parent, tu es devenu père de famille, tu es devenu mère de famille, quand tu parles à ton père, à ta maman, tu baisses la voix. Tu respectes parce que c'est une obligation. Aussitôt après avoir parlé de lui, de son autorité, de son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des parents.
Eh bien, c'est sacré quand tu parles avec tes parents. Eh bien, al-kalimatu tayyiba. Si même tu pouvais parfumer tes paroles avant que ça sorte, eh bien, fais-le. Parce que c'est tes parents. C'est sacré. Al-kalimatu tayyiba. Bayna zawjayn. Dans la maison aussi, il ne faut pas que tu sois gentil quand tu sors et lorsque tu viens à la maison, eh bien, c'est la guerre. Non, al-kalimatu tayyiba, la bonne parole au niveau de la maison, quand tu parles avec ta femme, quand tu parles avec ton mari, quand tu parles avec tes enfants, tes frères, tes sœurs, al-kalimatu tayyiba, pense-y, chers frères. Ramadan va venir. Ça ne suffit pas de dire que oui, j'ai passé toute la journée à jeûner, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif, j'ai passé toute la nuit à faire la moitié de la nuit à faire tarawih, et bien que personne ne me parle. Ah non, parle bien avec ceux qui habitent avec toi, parle bien avec eux, parce que ça fait partie de l'adoration aussi. Tu ne dis pas seulement j'ai jeûné, je suis fatigué, j'ai prié, je suis fatigué, eh bien tu parles mal à tout le monde. Non, al-kalimatu tayyiba. Au niveau de la famille, al-kalimatu tayyiba au niveau ben al-jiran, au niveau de tes voisins aussi. Parle bien avec tes voisins. Ne crois pas que tant que tu ne cries pas, tu ne te fais pas comprendre. Non, parle correctement avec tes voisins, respecte tes voisins, parce que le respect des voisins, ça fait partie de ta foi. Et oui, ça fait partie de ta foi. C'est pas quelque chose qui est accessoire. Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim jarahu. Comme s'il y avait deux plateaux. Un plateau sur lequel il y a la foi et l'autre plateau sur lequel il y a le bon comportement par rapport aux voisins. Pour que ta foi soit valable, il faut que tes rapports avec tes voisins eh bien, soient au top. Quand tu parles avec tes voisins, tu les respectes. Al-kalimatu tayyiba aussi. Et lorsqu'on parle des voisins, c'est au niveau de la maison, mais c'est au niveau aussi du marché, c'est au niveau aussi du bureau, c'est au niveau aussi de l'école. Si tu es professeur, respecte tes élèves. Si tu es chef, un patron, quelque chose comme ça, respecte ceux qui travaillent avec toi. C'est Allah qui a décidé que tu sois devant eux. Et c'est pas parce que tu es devant eux que tu es meilleur que tout le monde, que tu dois parler mal à tout le monde. Non, respecte ceux qui sont derrière toi. Ça fait partie de kalimatu tayyiba. Et lorsque quelqu'un vient discrètement te demander de l'aide, si tu peux, aide-le. Si tu ne peux pas, dis-lui je ne peux pas. Mais il ne faut pas l'humilier parce qu'il vient te demander de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Et pire encore, il ne faut pas l'aider. Et te lever le matin et dire que voilà, il fait le malin alors que l'autre jour il était venu, eh bien il avait des problèmes, c'est moi qui l'avais aidé. C'est moi qui l'avais aidé. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. C'est comme si tout le bien que tu avais fait, tu l'as pris et tu l'as mis dans le feu. Et donc sache que si tu as une certaine position, ou si tu as quelques faveurs, quel que soit le type, la nature de ces faveurs, eh bien sache que c'est Allah qui l'a décidé. C'est pas parce que tu as ces faveurs que tu dois humilier ou piétiner tout le monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a même enseigné, parle bien avec ceux qui ne partagent pas la même foi que toi. Ceux qui ne sont pas musulmans comme toi, respecte-les. Quand tu leur parles, tu dis pas oui, c'est pas du musulman. Le Ramadan va venir. C'est pas parce que tu fais le Ramadan que tu vas insulter tous ceux qui ne font pas le Ramadan. Non. Tu respectes les autres parce que c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui les a créés. Mais toi, Allah, il t'a donné ta chance, la chance de, masha'Allah, d'avoir dans le cœur la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis alhamdulillah. Mais c'est pas parce que tu as l'iman dans le cœur que tu vas insulter tout le monde ou tu vas maltraiter tout le monde. Non, c'est pas ça la foi. Tu respectes les autres, qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur orientation par rapport à la foi. Parce que j'ai donné l'exemple de Haroun al-Rashid. Un alim était venu lui parler
Il a voulu lui tenir un discours dur et difficile. Il lui dit, non, 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 tu ne me parles pas comme ça. Allah, il a envoyé quelqu'un qui est meilleur que toi. Khayrun minka. C'est-à-dire Moussa et Haroun alayhim as-salam. Allah, il les a envoyés vers quelqu'un qui est pire que moi. Sharrum minni. Il les a envoyés vers qui? Vers Pharaon. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et à Haroun? وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Quand vous serez devant Pharaon et que vous serez en train de lui parler, parlez-lui doucement, correctement, avec respect. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. Peut-être qu'il pourra réfléchir, ou peut-être qu'il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache que, cher frère, ce n'est pas toi qui conditionne la foi de l'autre. Ce n'est pas parce que tu parles bien, ce n'est pas parce que tu cries, ce n'est pas parce que tu jettes des pierres, ce n'est pas parce que tu insultes les autres, ce n'est pas parce que tu te lèves et que tu dises que tu vas tuer tous ceux qui ne sont pas croyants, ce n'est pas parce que tu fais tout ça que eux, ils vont devenir des croyants. Non. C'est Allah qui donne à qui il veut la foi. Donc, sois humble et modeste et sache que la diversité, c'est une volonté divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi que celui-ci, il aura la foi. Celui-ci, il sera dans telle religion. Et celui-là, il n'y sera pas, etc., etc. Donc, respecte tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y en a beaucoup qui se trompent par rapport à ce hadith. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا أضعف الإيمان. Il y en a beaucoup qui se trompent par rapport à ce hadith. Dès qu'ils voient quelqu'un qui est différent à eux, ils disent ah non, celui-là il faut le massacrer. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné, eh bien, n'a pas incité les gens à œuvrer pour la destruction de l'humanité. Au contraire, il a été envoyé pour que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étende sur toutes les créatures. Al-kalimatu tayyiba hatta ma'al hayawan. On a vu ce hadith où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à un compagnon de maudire une chamelle. Maudire une chamelle. Il dit, ah non. Wal kalimatu tayyiba ma'al jamadat. Quelqu'un a maudit le vent, il lui dit, ah non, il ne faut pas maudire le vent. Et donc, quand tu sors, quand tu ouvres ta bouche, c'est une responsabilité. Lisanaka لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. Ne te mets pas à parler, à citer, à égratigner les défauts des gens. Regarde son défaut, regarde comment il est, regarde comment il fait, etc., etc. Mais sache que toi, tu es couvert, tu es noyé dans des défauts. Tout en toi est défaut. Alors que les gens aussi, ils ont des langues, ils peuvent parler. C'est pour ça que Al-Kalimatu Tayyiba, il faut qu'on apprenne. Et qu'on se l'impose aussi à chaque fois que tu te mets en situation de parler. Dis quelque chose de bien. Parce que c'est utile pour la société. La société a besoin de ces paroles-là. Parce qu'il y a trop de discorde, trop de divergence, trop de violence dans cette société. Je dirais même dans les sociétés. Et quand tu parles, dis-toi que tu as une responsabilité. Alors, quand tu sors une bonne parole, ça séduit toujours. Ça rapproche toujours. Ça enlève toujours le travail de Shaitan. Et j'ai cité tout à l'heure l'histoire d'Ibrahim ibn Adham. Rahimahullah. Je ne sais pas si il y a des années j'avais fait une photographie sur lui. Ibrahim ibn Adham,
c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Son histoire, le temps ne nous permettra pas de citer, raconter son histoire, mais c'est quelqu'un qui était rentré dans un jardin, il a mangé une pomme. Et c'est comme si la pomme lui a parlé, lui a dit, est-ce que je t'appartiens? Pourquoi tu me manges? Est-ce que je t'appartiens? C'était quelqu'un qui, toute sa vie, Masha'Allah, ne faisait qu'ibad, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour une pomme qu'il a mangée et qui ne lui appartient pas, il a peur du jour du jugement dernier, et bien que le propriétaire de cette pomme lui dise, alors paie-moi ma pomme. Il a eu peur, il a fait le tour du jardin, il a vu un gardien, il lui dit, est-ce que c'est à toi le champ? Il dit, non, c'est pas à moi, je ne suis qu'un employé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai mangé une pomme qui ne m'appartient pas. Il dit, ah, pour moi une pomme c'est rien, mais si tu veux, si à la fin de la journée je vais rentrer, eh bien tu parleras avec le propriétaire. Il dit, d'accord, je vais attendre. Pour une pomme qu'il a mangée et qui ne lui appartient pas. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Toute notre vie, on passe notre temps à prendre ce qui ne nous appartient pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Alors, il est parti. Il a vu le propriétaire, c'était un sultan. Eh bien, le sultan, au fait, il avait besoin de quelqu'un qui est comme ça. Parce qu'il avait une fille qu'il voulait marier à quelqu'un qui était taqillah, qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sultan lui dit, d'accord, je vais te pardonner ma pomme, mais à une seule condition, que tu te maries avec ma fille. Il dit, ah non, j'ai prévu de passer toute ma vie à adorer Allah, je n'ai pas décidé de me marier. Ah d'accord, si tu veux, tu peux partir, mais je ne t'ai pas pardonné ma pomme. Ah non, si c'est ça, alors d'accord, je vais me marier avec ta fille. Je vais essayer de faire vite. Finalement, il s'est marié avec lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils ont eu un enfant qui était devenu Ibrahim ibn Adham. Donc c'était son père qui était dans cette situation. C'était quelqu'un qui était taqillah. Un autre jour, le temps sera un peu plus long, on insistera beaucoup plus sur cette histoire. Mais il a rencontré quelqu'un qui lui dit que, je te pose une question, est-ce que ta barbe est plus propre que Zanbul Kalb, hein? La queue d'un chien? Il dit, l'autre il s'attendait à ce qu'il s'énerve. Il dit non, si cette barbe rentre au paradis, elle est plus propre que la queue d'un chien. Mais si cette barbe rentre en enfer, alors la queue d'un chien est meilleure et plus propre. Mais cette réponse était tellement douce, alors que lui, il avait provoqué pour qu'il s'énerve. Il s'attendait à ce qu'il l'insulte et qu'il se fâche. Mais il a répondu de façon tellement calme, posée, qu'il a été touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et donc, cher frère, tu es responsable. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, Ballighu anni walaw bi aya. Transmettez pour moi, même si ce n'est qu'un verset. Alors, tu as la responsabilité de transmettre ces valeurs que nous a laissées Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ces valeurs de paix, ces valeurs de générosité, ces valeurs aussi d'ouverture. Et il ne faut pas dire que je ne connais pas un verset, donc je ne peux pas transmettre. Mais les valeurs qu'avait enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Makarimul Akhlaq, tu as la responsabilité aussi de participer à ce que ça soit transmis et que tout le monde puisse en profiter. D'abord toi, ton entourage et puis toute la planète, Inch'Allah. Je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, un hadith que depuis un certain temps, je répète et que je répète encore. Parce que je me dis que même moi je le dis, mais je ne l'entends pas très bien. Même moi je le dis, mais je ne le vis pas très bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui prie sur moi une fois, Allah il prie sur toi 10 fois. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين. قال المولى عز وجل قولا كريما في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات
اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.